18वीं सदी का आखिरी अशरा कई बड़ी शख्सियात के हवाले से बहुत यादगार रहा है। इसी अशरे के पैदा होने वालों ने रूस के एक खास तबके के खिलाफ आवाज बुलंद की और दागिस्तान और अकर कफकाज के मुसलमानों में इस्लामी रूह बेदार की। बेवसीला और बेयारो मददगार ये लोग तकरीबन 30 से 35 साल तक रूस का मुकाबला करते रहे। वो अपनी कोशिशों में कितने कामयाब हुए, ये एक अलहदा सवाल है और इसका जवाब हनूज हमें नहीं मिला। लेकिन जब हम चेचनिया में मुसलमानों को रूस से बरसरे बेकार देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि अपने खाकस्तर की यही वो चिंगारी है जो 1859 में दब गई थी। सर फिरे और सरों को हथेलियों पर लिए फिरने वालों की ये दास्तान, अल्लाह वाले जो अल्लाह के नाम पर मर मिटे, रूसी मुजाहिदीन के इमाम शामिल की दास्तान, गोरिल्ला जंग के माहिर और पहले मुसलमान गोरिल्ला जनरल की सरगुज़श्त, चेचनिया का उकाब। किस नंबर 1, बहरे कैस्पियन और बहरे असवद के दरमियान दागिस्तान का इलाका वाक़ है जिसे आजकल चेचनिया कहते हैं। यहाँ शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक तक फैले हुए पहाड़ों के फलकबोज सिलसिलों का नाम कफकाज है। इसी कफकाज को कोकेशिया भी कहते हैं, तुर्क इसे कोकास कहते हैं और उर्दू में कोकाब कहा जाता है। कहते हैं कि रूस का मर्द स्टालिन और इसका रफीकेकार बेरिया जॉर्जियन थे। और मगरिब में चले जाइए तो तुर्की की सल्तनत की हदूद शुरू हो जाती है। कफकाज के इन कोहस्तानी सिलसिलों में आबाद कबाइल मुसलमान हो चुके थे। तैमूर भी इन इलाकों से गुजर चुका था। तैमूर से पहले मंगोल भी यहाँ से गुजरे। गो के इस्लाम ने इन्हें अपनी बरकतों से नवाजा था, मगर अपने दुश्वार गुजार मोहल्ले वकूफ़ की वजह से ये लोग मुसलमानों से अपना रिश्ता मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखने में नाकाम रहे। इनके मशरिक में बहरे कैस्पियन के उस पार एक रेगिस्तानी सिलसिला था और इससे मुल्क ख्वारज़म, बुखारा और समरकंद वगैरह थे जो इस्लाम और इस्लामी दरसगाहों का मरकज बने हुए थे। कफकाज के पहाड़ी सिलसिलों में जो कबाइल आबाद थे, मुसलमान होने के बावजूद इनके खसाइल अरबों के ज़माना जाहिलियत और पठानों की खूबों से मुख्तलिफ नहीं थे। इंतकाम इनके खून में शामिल था और इस खूनी देवता पर मालूम नहीं कितने खानदानों को भेंट चढ़ा दिया गया था। इस जज्बा इंतकाम को कौमी रवायत के तौर पर इख्तियार किया गया था, गोया इनकी नज़रों में इस्लाम को इसमें दखल देने का कोई हक न था। चुनांचे एक रूसी शायर ने इनकी तारीफ करते हुए अपने अशार में कहा है, ऐ पहाड़ों के रहने वाले कबीलों, आज़ादी तुम्हारा खुदा है और जिद्दोजहद तुम्हारा कानून हयात। तुम दोस्ती के मामले में शदीद हो और बदला लेने में शदीद तर। तुम्हारे नज़दीक नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला बदी, और तुम्हारी नफरत भी तुम्हारी मोहब्बत की तरह गैर महदूद है। इन अशार में देखें और गौर करें तो यही महसूस होगा कि हम अरबों की कबायली असबियत और इनकी अच्छाइयों और बुराइयों को बयान कर रहे हैं। इसी तरह पठानों की कबायली असबियत, बहादुरी, इंतकाम पसंदी और अपने हर मामले में इंतहा पसंदी वाज़े नजर आती है। कहते कि यहाँ का दारानामी गांव के एक दहकान ने अपने पड़ोसी की मुर्गी चुरा ली। पड़ोसी मुर्गी को तलाश करता और आखिर किसी तरह मुर्गी के मालिक को पता चल गया कि इसकी मुर्गी पड़ोसी दहकान के पेट में पहुंच चुकी है। इसे गुस्सा आया और इसने इंतकामन इसकी भेड़ उठा ली और पूरे घर ने मजे ले लेकर भेड़ को हजम कर लिया। दहकान भेड़ को तलाश करता रहा और जब इसे मालूम हुआ कि इसकी भेड़ पड़ोसी खानदान के पेट में पहुंच चुकी है तो ये भी मौका की तलाश में रहा और भेड़ चोर की 2 भेड़ें चुरा ली और मजे ले लेकर दोनों को चढ़ कर लिया। अब दोनों पड़ोसी एक दूसरे के जानवरों की चोरी के मामले में अजनबी नहीं रहे थे और दोनों का जज्बा इंतकाम शदीद से शदीद तर होता चला गया। 2 भेड़ों की चोरी का वाकया गोया अपनी बर्तरी का ऐलान था। दूसरी तरफ इसका इंतकाम लिया गया कि 2 भेड़ों के बदले पड़ोसी की एक गाय चुरा ली गई और ये भी कुंबे के पेट में चली गई। जवाबी कार्रवाई में गाय चुराने वालों का घोड़ा चोरी कर लिया गया और इसे किसी दूसरे इलाके में फरोख्त कर दिया गया। अब चुराने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं रह गई थी। जिसका घोड़ा चोरी हुआ था वो आस्तीनें चढ़ा के अपने दुश्मन के घर पहुंचा, इसे आवाज दी। वो जैसे ही बाहर निकला इसका सर कलम कर दिया। कातिल फरार हो गया। मकतूल के घर वाले कुछ अरसा कातिल को तलाश करते रहे। मकतूल का पूरा खानदान जज्बा इंतकाम में जल भुन रहा था और इसे अंदेशा था कि अगर इस मामले को ज्यादा दिन तक उल्तवा में रखा गया तो खानदान वालों का जज्बा इंतकाम सर्द पड़ जाएगा। कातिल का घराना इनका मजाक उड़ाएगा और दूसरे पड़ोसी इन्हें कमजोर और कमतर समझेंगे। मकतूल खानदान कई दिन तक गौर करता रहा कि मफरूर कातिल से किस तरह बदला लिया जाए। कातिल का छोटा भाई मौजूद था और वो मकतूल के खानदान वालों की बेबसी पर मुस्कुराता रहता था। आखिर इंतकामन इस मुस्कुराने वाले को कत्ल कर दिया गया। अब जज्बा इंतकाम ने वुसअत इख्तियार कर ली और दोनों तरफ के लोग आज़ादी से एक दूसरे को कत्ल करने लगे। दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे से दूरी इख्तियार की और अपने इस मारका आराई में अपने दोस्त कबीलों को भी शामिल कर लिया और ये सिलसिला 300 साल तक जारी रहा। एक मुर्गी की चोरी ने कितने ही बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया और कितने ही खानदान बर्बाद हो गए। इसी इलाके के आनंदी नामी गाँव में चरवाहे निशानेबाजी की मशक कर रहे थे। बंदूकें इनके हाथों में थी और इनका निशाना एक दरख्त के तने पर एक गोल दायरा था। इत्तफाक की बात है कि दरख्त के पास से कोई शख्स गुजरा और चरवाहे की गोली दरख्त के दायरे के बजाय इस शख्स के सीने में पेवस्त हो गई। वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया और चरवाहों ने राह फरार इख्तियार की।
लेकिन ये खबर छुपी न रही और मकतूल के घर वाले रोते धोते वहां पहुंच गए। जो लोग इसके ऐनी शाहिद थे उन्होंने कातिल चरवाहे की निशानदेही कर दी और ये लोग चरवाहे के घर पहुंच गए और मुतालबा किया कि कातिल को उनके हवाले किया जाए। इस चरवाहे का कबीला हजारों मवेशियों का मालिक था। इसने कातिल के बजाय मवेशियों की पेशकश की और कहा, ये कत्ल अम्द नहीं बल्कि गलती से हो गया। ये बिल्कुल इत्तफाकी अमर था कि मकतूल सामने से गुजरा और गोली असल निशाने के बजाय इसके सीने में उतर गई। मकतूल के घर वालों ने हिकारत आमेज लहजे में कहा, जिसे तुम लोग गलती कह रहे हो, इस गलती में एक कीमती जान ज़ाया हुई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। चरवाहे के किसी बुजुर्ग ने कहा, हम आपके नुकसान के बदले में आपको कई जानवर दे सकते हैं, आप इन्हें कबूल करें और झगड़े को खत्म कर दें। मकतूल के वर्सा की तरफ से कातिल के बुजुर्ग की पेशकश को ठुकरा दिया गया। जानवर किसी इंसान की जान का बदल नहीं हो सकते। हम इंसानों के बदले इंसान को कत्ल करेंगे, इसलिए कातिल हमारे हवाले किया जाए। कातिल के बुजुर्गों ने साफ इनकार कर दिया, अगर तुम लोग दियत में जानवर कबूल कर लो तो बेहतर है, वरना गुनाहगार चरवाहा किसी तौर भी तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। मकतूल के बुजुर्गों ने कहा, जब हमें तुम्हारी दियत की पेशकश कबूल नहीं तो तुम कसास में कातिल को हमारे हवाले कर दो। बहस व तमहीज का सिलसिला जारी रहा और ये मामला किसी तरह भी तय न पाया। कातिल के नुमाइंदे कहते थे कि कत्ल अम्द नहीं था, एक अमरे हादसाती था, इसलिए दियत कबूल कर लो। और मकतूल के वर्सा वजीद थे कि ये कत्ल होता है और वो कत्ल अम्द और कत्ल खता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। जब किसी तरह बात नहीं बनी तो मकतूल के पसमानदगान गुस्से में उठकर चले गए और कई दिन बाद कातिल के खानदान के एक अहम शख्स को कसास में कत्ल करके अपने जज्बा इंतकाम को ठंडा किया। अब ये लोग नए कातिल के घर पहुंचे और कातिल का मुतालबा किया। उधर से भी दियत में चंद जानवर पेश किए गए और कहा गया, ये रस्म और पेशकश तुम लोगों की है। हालांकि हमने इस शख्स को कसास में कत्ल किया था, मगर फिर भी हम दियत में जानवर दे रहे हैं। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, ये कत्ल अम था और हम दियत नहीं लेना चाहते, कसास चाहते हैं, कातिल को हमारे हवाले कर दो। इस झगड़े ने तूल खींचा और दोनों तरफ से जंगो जदल का आगाज हुआ। कुछ इधर के मारे गए, कुछ दूसरी तरफ के, और नौबत यहाँ तक पहुंची के कहाँ की दियत और कैसा कसास। दोनों तरफ से कत्ल और गलतगरी का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ ना कोई कानून था, ना कोई कायदा और ना कोई उसूल और ना कोई हुकूमत। पहले मार का आराई मर्दों में होती रही, फिर औरतें भी इसमें शामिल हो गई और बच्चे भी इससे महफूज न रहे। ये सिलसिला 200 साल तक जारी रहा और जब किसी तरफ से सिलसिला मौकूफ न हुआ तो मालूम हुआ कि दोनों तरफ के सिर्फ 4 नफर जिंदा बाकी बचे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं। इसी इलाके में 1826 की बात है कि किसी का कत्ल हो गया और कसास में कातिल को भी कत्ल कर दिया गया। अब बज़ाहिर झगड़ा खत्म हो चुका था, लेकिन इंतकाम पसंदी की आदत बाज न आई और मामले को ठंडा नहीं होने दिया गया और कहा गया कि इस कत्ल बदल का भी इंतकाम लिया जाएगा। और फिर तीसरा कत्ल भी हो गया। फिर तीसरे के बाद चौथा कत्ल हुआ। इस तरह मतवातर 14 कत्ल हो गए। इन हालात पर दर्जन मुसलमानों की नजरें उठी। वो कबायली असबियत के शिकार लोगों को समझाते रहते थे कि जो कुछ कर रहे हैं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये जहालत है और जहालत को अब खत्म हो जाना चाहिए। इनमें और होशमंद मुसलमानों में बहस का आगाज हुआ। उलमा भी इस पर मुतवज्जो हुए और उन्हें भी होश आया कि इनकी जाहिलाना रस्में इनको अपने हाथों हलाक करवा देंगी। दुश्मन इनकी ताक में है और इनके आपस के झगड़ों को खुशी और दिलचस्पी से देख रहे हैं। रूसी बादशाह निकोलाई इन पर हरीसाना नजरें डाले हुए था। वो चाहता था कि ये खित्ता भी इसकी हुकूमत में शामिल हो जाए, लेकिन इसे वक्त का इंतजार था। इसे यकीन था कि जब ये आपस में लड़ते लड़ते निढाल हो जाएंगे तो इन पर बासानी गलबा हासिल कर लिया जाएगा। यहाँ भी सिलसिला तसव्वुफ कायम हो चुका था और बहाउद्दीन नक्शबंद का सिलसिला राज था। लोग रूहानी सुकून की तलाश में इस सिलसिले के बुजुर्गों के पास जाते और इनसे रूहानी तस्कीन हासिल करते। सिलसिला तसव्वुफ के बुजुर्ग हजरात भी कबायली मुआशरती रस्म रिवाज और आदात की खराबियों को तशवीश की नजर से देख रहे थे और इनकी इसलाह करना चाहते थे। ये बुजुर्ग रूसी हुकूमत की हरीसाना नजरें भी महसूस कर रहे थे, मगर इस हरीस रूस के खिलाफ अपने बचाव के लिए कोई मनसूबा बंदी उस वक्त तक नहीं कर सकते थे जब तक मुसलमानों की इसलाह न की जाए और इनमें इत्तफाक व इत्तेहाद न पैदा हो जाए। मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ बुजुर्गों में बेअकबा की सोच पैदा हुई और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ गुमरी नामी एक कस्बे में काजी मुल्ला सन 1793 में पैदा हुए थे और कोनाई नामी कस्बे की मदरसे में अरबी सीखी। फिर अरैकनी चले गए और सईद अफंदी से दीनी तालीम हासिल की। ये वो पहले शख्स थे जिनके दर्दमंद दिल में मुसलमानों की इस्लाह का ख्याल पैदा हुआ। इन्हीं काजी मुल्ला के वतन गुमरी में इनसे 6 साल छोटे अली नामी एक साहबजादे थे। ये पैदा होने के 6 साल बाद तक बहुत ज्यादा बीमार रहते थे और घर के लोग इनकी बीमारी आजारी से परेशान रहते थे। जब कमसिन अली की बीमारियों से घर के लोग तंग आ गए तो बुजुर्गों ने बैठकर गौर व खुद शुरू किया बीमारियों पर किस तरह काबू पाया जाए और इनसे किस तरह निजात हासिल की जाए। फिर मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि बच्चे का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि शायद ये नाम रास नहीं आ रहा। बच्चे का नाम अली से बदल कर शामिल रख दिया गया और शायद इस नए नाम ने खुशगवार असरात दिखाए। बीमारियां पीछा छोड़ गई
اور شامل صحت مند ہوتے چلے گئے اور اس حد تک صحت مند و توانا ہوئے کہ قاضی ملا ان کے دوڑنے بھاگنے اور محنت و مشقت کے اتنے قائل ہوئے کہ اپنی کمگوئی کے باوجود شامل کی جسمانی خوبیوں کا اعتراف کرتے۔ شامل کا سن پیدائش وہی جو برے صغیر کے مرد حریت پسند ٹیپو شہید کا سن شہادت ہے، یعنی 1799۔ شامل 20 سال کی عمر میں پورے داغستان میں لاجواب تھے۔ کہتے ہیں کہ 27 فٹ چوڑی خندق چھلانگ لگا کر عبور کر جاتے تھے۔ انہیں کھلے سینے اور ننگے پاؤں ہر موسم میں گھومتے دیکھا گیا۔ یہ بھی قاضی ملا کے ساتھی تھے اور مسلمانوں کی اصلاح کے خواہش مند۔ داغستان میں یارغل نامی شہر اس اعتبار سے زیادہ مشہور تھا کہ یہاں اہل تصوف پائے جاتے تھے اور صوفیہ کرام تصوف کے اعلیٰ منازل طے کرنے کے لیے باراغل پہنچتے تھے۔ اس دور کے مشہور صوفی حاجی اسماعیل نے اپنے مرید خاص ملا محمد کو حکم دیا کہ وہ یارغل جائیں اور دعوت و اشاعت کا سلسلہ شروع کر دیں۔ چنانچہ ملا محمد یارغل کی مسجد میں داخل ہوئے اور عام تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہاں جمال الدین نامی ایک اور بزرگ بھی موجود تھے۔ یہ طریقت کے علاوہ تزکیہ نفس بھی اپنے مریدوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ قاضی ملا نے بھی اپنے ساتھی شامل کے ساتھ یارغل کا سفر اختیار کیا۔ اب قاضی ملا، ملا محمد، شامل اور جمال الدین ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ملا محمد یہاں کے مرشد تھے اور اپنے اس مرشدی کے مقام سے سلسلہ رشد و ہدایت قائم کر رکھا تھا۔ یہ کام یارغل کی مسجد میں انجام دیا جا رہا تھا، لیکن یہاں کوئی بھی بڑا قدم جمال الدین کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ قاضی ملا جہاد کی فوری ضرورت محسوس کر رہے تھے اور صوفی محمد کو اکسا رہے تھے۔ شامل نے تقریباً ہم سن اور ہم وطن ملا قاضی کو اپنا استاد تسلیم کر لیا تھا اور یہ بھی اصلاح اور جہاد کی طرف مائل تھے۔ ملا محمد جہاد کے معاملے میں کسی قدر انتظار کے قائل تھے۔ کہتے تھے کہ جہاد کے لیے نہ تو ماحول سازگار ہے اور نہ ہی وقت مناسب ہے، اس کے لیے یارغل کے جمال الدین کی حمایت و تائید بہت ضروری ہے۔ شامل نے جمال الدین کی ہمنشینی اختیار کی اور اپنے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ وہ جمال الدین کو جہاد پر آمادہ کر لیں گے۔ لیکن جب بھی اس موضوع پر بات ہوئی، انہوں نے شامل کو سمجھایا، میں تیرے جذبہ جہاد کی تعریف کروں گا، مگر صاحبزادے پہلے مسلمانوں کی اصلاح کی جائے، ان میں اتحاد و اتفاق قائم کیا جائے، یہ بھی کوئی جہاد سے کم کام نہیں ہے۔ جب یہ سچے مسلمان ہو جائیں گے تو یہ سچے مجاہد بھی بن سکیں گے۔ لیکن جمال الدین کی نظریں روس کی استعماریت پر تھیں، جس نے 18ویں صدی کے آخری عشرے سے داغستان میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے روس کی بالادستی قبول کرنا شروع کر دی تھی۔ اس طرح شمال مشرقی داغستان ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ مختولی کے خان نے بھی روسی شہنشاہیت کو قبول کر لیا۔ دربند پر بھی روس کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1803 میں داغستان کے سب سے اہم علاقے آئیبیریا کو روس کی سرحد میں شامل کیا گیا۔ 1806 میں باکو اور کوبا پر روس تسلط ہو گیا۔ 1813 میں ایران نے روس سے عہد نامہ گلستان کے نام سے جو معاہدہ کیا، اس میں ایران نے دربند، کورین، تالش اور شیخین، شیروان اور کراباغ کے علاقوں پر بھی روسی کی بالادستی تسلیم کر لی۔ 1820 میں قاضی کومے کے خان نے ہمت سے کام لیا اور اپنے علاقوں میں آزادی کا علم بلند کیا، مگر اس کے علاقوں پر روس زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ 1824 میں کوزوبو کے علاقے کے رہنے والوں نے اعلان کیا کہ وہ روس کے وفادار رہیں گے۔ اسی علاقے میں شامل کا وطن غمری بھی واقع تھا۔ قاضی ملا نے ان حالات میں فیصلہ کیا کہ پہلے اسلامی کردار پیدا کیا جائے۔ روسی حکومت بہت طاقتور تھی اور متفرق اور منتشر، بے عمل اور نام نہاد مسلمان کسی طرح روس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کام کا آغاز شراب نوشی کے خلاف جہاد سے کیا، کیونکہ شراب بھی ام الخبائث تھی۔ قاضی ملا کی تحریک کا نام مریدیت تھا اور مریدیت میں داخل ہونے والوں کو شراب نوشی کے خلاف جدوجہد کرنا پڑی۔ ہر اعتبار سے یارغل کو بڑی اہمیت تھی۔ جب شراب نوشی کے خلاف آواز بلند ہوئی تو ان بزرگوں کی شخصیت نے بڑا اثر دکھایا اور لوگ شراب سے تائب ہونے لگے۔ یہاں تک کہ جب قاضی ملا یارغل سے کامیاب و کامران اپنے وطن غمری پہنچے تو لوگوں نے ان کا والہانہ اور شاندار استقبال کیا۔ فرط عقیدت سے ان کے جبے کو بوسے دیے گئے اور کئی لوگوں نے جذباتی ہو کر خود اپنے آپ کو مارا پیٹا۔ روسی حکومت ان حالات پر کڑی نظریں رکھے ہوئے تھی۔ جب تک یہ اصلاحی عمل جاری رہا، روس خاموش رہا، لیکن قاضی ملا کو جلدی تھی اور انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کر دی۔ قاضی ملا بہت بلند پایا خطیب تھے، 400 احادیث کے حافظ تھے۔ یہ ان احادیث کو دوران تقریر موقع بموقع استعمال کرتے رہتے تھے۔ شراب نوشی کے بعد مروجہ غلط رسوم و رواج کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ ان کی مقبولیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علاقہ تارکو کے شام خال سے قاضی ملا کو اپنے دارالحکومت بلایا اور خواہش ظاہر کی کہ مسجد میں تبلیغ کریں اور ساتھ ہی اریلی نامی مقام کا منصب قضا ان کو بخش دیا۔ حالانکہ ان دنوں تارکوز روسی نکولائی کا وفادار اور باجگزار تھا اور اسے روسی فوج میں میجر جنرل کا عہدہ بھی حاصل تھا۔ قاضی کومخ کے ارسلان خان نے قاضی ملا کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کی شہرت پورے داغستان میں پھیلتی چلی گئی اور ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابھی تک تو یہ شریعت کے نفاذ پر زیادہ زور دے رہے تھے،
اور مقامی رسوم اور بدعات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے ساتھی شامل نہ جوش و خروش سے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ 11 عقل کے جمال الدین نے نوجوان شامل میں کردار کی بلندیاں دیکھی تو اپنی بیٹی زیادت سے ان کی شادی کر دی۔ اتنے قریبی رشتے کے بعد شامل نے جمال الدین سے درخواست کی کہ انہیں جہاد کی اجازت دی جائے اور وہ خود بھی تبلیغ جہاد میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اس بار پھر جمال الدین نے انکار کر دیا۔ وہ خود بھی فی الحال جہاد میں حصہ نہیں لیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے۔ شامل نے ادھر سے مایوس ہونے کے بعد کاظم اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حکم دیتا ہے کہ منکروں اور کافروں سے جہاد کرو، مگر جمال الدین اس کی اجازت نہیں دیتے، بتائیے میں کیا کروں؟ دوسری طرف سے جواب ملا، ہمیں انسانوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اجازت کا ملنا تھا کہ جہاد اور شریعت کے نفاذ کی تحریک شروع ہو گئی۔ یہ کام انہوں نے اپنے وطن سے شروع کیا۔ روسی حکومت نے داغستان کی سرحدوں پر جنگجو قبائل کاسک کو زرخیز زمینیں دی، انہیں یہاں آباد کیا اور ان کے ذمے اس علاقے کی دفاعی ذمہ داری رکھ دی گئی۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، خنجر تھے، بندوقیں اور رائفلیں بھی تھیں، مگر نہایت محدود تعداد میں۔ خنجر کو یہ لوگ کنجل کہتے تھے اور یہ ان کا پسندیدہ ہتھیار تھا۔ مسجدیں آباد ہونے لگیں۔ دوسروں کی بنسبت شامل نے بہت زیادہ جوش و خروش سے اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیا اور مسلمانوں کا قتل حرام قرار دیا۔ اگر کہیں اتفاق سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو شامل کوشش کرتے کہ مقتول زیادہ فراخ دلی دکھائے اور قاتل سے خون بہا نہ لے اور اپنا قتل معاف کر دے۔ اگر کوئی خون بہا لینے پر تیار نہ ہوتا تو اسے دیت پر آمادہ کیا جاتا اور اس جھگڑے کو کچھ اس طرح ختم کیا جاتا کہ جذبہ انتقام سر پڑ جاتا۔ یہ خبریں روسی حکومت تک پہنچ رہی تھی اور زار روس اس علاقے کی طرف سے فکر مند ہو گیا۔ فوجی کارروائیوں کے لیے بہانے تلاش کیے جانے لگے۔ شامل کی یہ جدوجہد اور کوششیں تھی کہ لوگوں نے انہیں امام شامل کہنا شروع کر دیا۔ جب تک کاظم اللہ کی ذات ان میں موجود رہی، امام شامل کاظم اللہ کے تابع رہے۔ ملا محمد بھی لوگوں کو جہاد پر اکسانے لگے۔ ان کا نعرہ تھا کہ غیور سے نجات حاصل کرو۔ یہاں لفظ غیور ان معنی میں استعمال نہیں کیا گیا جن معنی میں اردو میں مستعمل ہے۔ ان کی غیور سے مراد غیر قوم سے تھی اور اس لفظ غیور کو کچھ اس طرح استعمال کیا گیا کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ لفظ گالی کے مترادف قرار پایا۔